Biblia. Your Bible dice, esta es mi Biblia. Palabra de Dios. Autoridad máxima en toda mi vida. La creo, la obedezco y en ella estoy firme. This is my Bible. God's Word. Maximum authority in my life. I believe it. I obey it. And in it, I am strong. Holy Ghost, thank you, because today we're going to learn. And we are going to walk in the Spirit. We are going to walk in the Spirit. That is where we belong, in the Spirit. Allow me, give me the wisdom. Please give me the words. And let everyone listening believe and accept and receive it. In Jesus' name, amen. Aleluya. Pueden sentarse, los niños pueden salir. Vamos a ir a dos pasajes rápidamente. Marquen los dos. Es Romanos 8 y Proverbio 10. Let's go to two passages. It's Romans 8 and Proverbs 10. Romans 8 and Proverbs 10. I believe I can translate it both. So let me go here. Now, Romans 8:2. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life, that law of the Spirit of life is the laws of the kingdom that we study. Love, forgiveness, obedience, faith, humility, fear of the Lord. It is the law of the Spirit. Now I need you to understand why I emphasize law. Because a law has no feelings. A law has no religion. A law has no emotion. It's a law. But here's what you need to understand. Every law has to be activated. If you do not activate a law, it's useless. It's there. It's present. It's real. But if you ignore it, you activate it, nothing happens. That's the key about a law. It has to be activated. Okay? So, it says the law of the Spirit in Christ Jesus has delivered us from the law of sin and death. La ley del Espíritu de vida. Ahora, escúcheme porque es importante enfatizar. Es la ley del Espíritu de vida. Una ley no tiene sentimiento, una ley no tiene religión, una ley no tiene emociones, es una ley. Pero escúchame, una ley tiene que ser activada. Si tú no la activas, nada sucede aunque está ahí. Es una ley, pero si el que no la activa, la ley está ahí no haciendo absolutamente nada, porque nadie la activó. Entonces, tenemos que entender que la ley es la ley que estamos estudiando, la ley del reino de Dios, la ley del amor, de perdón, de obediencia, de fe, de humildad y de reverencia. Esas son las leyes que nos liberan del pecado y de la muerte. Pero escúchame, la ley tiene que ser activada para que funcione. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, Proverbios 10. Proverbs 10, 6. Out of this is the whole teaching I'm teaching on Thursday, wisdom for righteous living. Proverbs 10:6. Blessings crowns the head of the righteous. I like from the Amplified says, the blessings of the Lord is upon the head of the righteous. Proverbs 10:6. Now, righteous means a law-abiding citizen of the kingdom. So when you believe and obey, when you activate the laws of the kingdom, you are declared righteous. When you walk in the laws of the kingdom, you recognize as righteous. And God says, my blessings, don't ask for it. Walk in righteousness and I'll put it on you. Blessings is upon the head of the righteous. Notice, not the church member, not the religious, the righteous, the law-abiding citizen
of the kingdom. So why do we need to study the law of the kingdom? Because that makes me righteous. Walking in those laws, I'm viewed in the kingdom. You are viewed in the kingdom as righteous. And God says, I bless the righteous man. Did you see that? So instead of asking God to bless your job and bless your kid and bless your marriage, stop asking Him to bless anything. And then say, dear God, I don't need to ask Him to bless nothing because He told me already who He's going to bless. I just need to become righteous, abiding in the laws of the kingdom. Automatically, that blessing is on me. Do you see that? I need you to get connected to that. Proverbios 10:6. La bendición de Jehová está en la cabeza de lo justo. Escúchame, no está en la cabeza del religioso ni del miembro de la iglesia, no está en la cabeza del que grita ni el que canta ni el que predica. La bendición de Jehová está en la cabeza del justo. Ahora, justo quiere decir un ciudadano obediente a las leyes del reino. Es lo que te hace justo. ¿Cuál es ley? La que estamos cubriendo. La ley del amor, de perdón, de obediencia, de fe, de humildad y de reverencia. Cuando obedecemos esas leyes en el reino, somos vistos como justos. Y al caminar en esa justicia, Dios dice, no me pida más que te bendiga, automáticamente te bendigo. Bendigo tu casa y bendigo tus hijos, bendigo tu trabajo, bendigo las obras de tus manos, porque eres justo. Caminas en justicia o caminas en la obediencia a las leyes del reino. Amén. Pero escúchame esto, tienes que anotarte esto, por favor, porque vamos a entrar en esto y... Ok. Tú necesitas conocimiento para creer. Tú necesitas conocimiento para creer. Es imposible que tú creas lo que no sabes. Y ahí está la mayoría de los que van a una iglesia. Van a la iglesia pero no saben nada. Por lo tanto no creen nada. Antes de poder creer tienen que saber. Y una vez que lo sé, ahora escojo si lo creo o no, pero por lo menos lo sé, ¿verdad que sí? Por lo tanto, lo primero que te hace falta es conocimiento. Y después decido si lo creo o no, pero ya tengo el conocimiento, ¿verdad que sí? So you need knowledge to believe. You cannot believe what you don't know. It's impossible. First of all, you need to know. Now, once you have the knowledge, it's your choice whether you believe it or not. But at least you got the knowledge. You understand that? You got the knowledge. So you need to have knowledge so that you can believe. So let's get the knowledge. Secondly, you need knowledge so you can have faith. Excuse me. You need to believe so you can have faith. Knowledge helps me to believe. My belief provides my faith. Faith is the byproduct that you have believed. Now, believing means accepting as true that which is outside the realm of my five physical senses. That's belief. When you say I believe something, when you say this, I can't prove it. Period. That's why I believe it. Otherwise, I would know it. So, I believe it. I cannot prove it. I believe it. Now, you need to be able to believe so that you can have faith. What is faith? What I believe is my only reality. I believe God, that's my reality. I believe the Word, that's my reality. I believe in the laws of the kingdom, that's my reality. You understand that? So, because I believe, then I can have faith. Entonces, necesitamos creer para tener fe. Conocimiento me capacita a creer. Cuando creo, puedo tener fe. Creer significa aceptar como verdad lo que está fuera del alcance de mis cinco sentidos. De otra manera, la razón que lo creo es porque no lo puedo probar. Punto. Por eso lo creo. Si lo puedo probar, ya no lo creo, ya lo sé, porque hay evidencia, ¿verdad que sí? Entonces, yo tengo que creer para tener fe. Fe quiere decir que lo que he creído es mi única verdad. Eso es fe. Lo que yo creo es lo que soy. Yo no sé tú, pero yo sé que yo soy hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque lo creo. Amén. Esa es mi única realidad. ¿Me entiendes? ¿Qué evidencia tengo? Mi fe. Mis pecados están perdonados porque lo creo. ¿Cuál es mi evidencia? Lo creo. ¿Me entiendes? Entonces, hace falta creer para tener fe. Hace falta tener fe para poder vencer. Amén.
la fe que tú tienes es lo único que te da la victoria. Tu fe te da la victoria. La palabra dice, nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Tu fe. Problemas, situaciones, enfermedades, dolencia, mantente en tu fe. Ella tiene el poder para darte la victoria. Amén. Entonces tenemos que tener fe para tener la victoria. So we need to have faith to overcome the world. It is faith that overcomes. You know, faith. Now see, here's what you need to know. For instance, you need to know that you are, I know I am a son of God. I know what I believe. I believe it. I believe it. I know I'm forgiven. What I believe. See, my faith becomes my only reality. So you need to have faith to overcome. You overcome the flesh, and you overcome problems, and you overcome tension. You need to overcome means that you win. Period. Okay? Let's not make it difficult. Overcome means you win. Problem came in against you, you won. That's overcome. Now, we need to overcome to be blessed. The blessing comes when you overcome. The blessing comes when you overcome the flesh, and you overcome fear, and you overcome worry, and you overcome temptation, then the blessing shows up. God cannot bless you when you're still in trouble, in doubt, and in worry, because both of them together cannot be there. Light and darkness cannot be together. You need to overcome for the blessing to show up. You have to overcome for the blessing to show up. Until you don't overcome, the blessing doesn't show up. So, tenemos que vencer para tener la bendición. Cuando venciste la tentación, cuando venciste el miedo, cuando venciste el temor, cuando venciste la carne, la victoria que tuviste produjo que la bendición se manifestara. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? La luz y las tinieblas no pueden estar juntos al mismo tiempo. Es imposible. Hay que vencer para que la bendición esté presente. Y tenemos que ser bendecidos para establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es todo el propósito de Dios, que su reino sea establecido en la tierra. ¿Me oyeron? Porque cuando la bendición de Jehová está sobre ti y tú le dices a todo el mundo que la gracia de Dios ha hecho, el reino de Dios se establece en la tierra. Amén. Yeah. Pero el reino no se establece hasta que tú no le des evidencia al mundo. Mira lo que mi Dios ha hecho por mí. No es religión, no es fanatismo, mi Dios lo ha hecho por mí. ¿Me entienden? Ahora el reino se establece porque tú sabes y todos van a ver que no fue tu gran sabiduría ni tu gran habilidad, indiscutiblemente fue tu fe en Dios el que te ha traído y te ha levantado donde tú estás ahora. Amén. So, and we need to be blessed so that we can establish the kingdom of God on earth. That is the whole concept of Jesus. Jesus came for the establishment of the kingdom of God. See, when you bless, and you know it came from God, and you give a witness what God has done for you, everybody needs to know it was me, it was God's goodness. So His kingdom becomes established, right? Yeah. And that is the whole concept. That people know it's not religion, it's not going to church. It is simply the kingdom of God is real. I walk as a law-abiding citizen of that kingdom, and the blessing is upon me. And anybody who does it can experience the same thing. Because in the kingdom, every citizen is equal. Amen. You understand that? In the kingdom, every citizen has the right to everything. Amen. It's not for one or for the other. No. It's for every kingdom living. It's for everybody. So when you understand this, then you realize where's the beginning? Knowledge. My people perish and perish for lack of knowledge. I need knowledge. You need to know so that you can believe. Let's go to the beginning. Knowledge. Now I can believe. Now I can have faith. Ooh, now I can overcome. Now I can experience the blessing. And when the blessing is established, and I witness to the goodness of the Lord, His kingdom established on earth. You don't have to believe what I say. You don't have to like what I say. But dear God, you cannot avoid respecting what I say because you can see it with your own eyes. Do you understand that? People can talk about religion and argue religious and philosophy and theology. I don't care how much you argue. The blind man said one thing, I know I was blind, now I see. Amen. You call it whatever you want to. I can see.
and you say, I don't care what you say religion. I was broke and sad and depressed, and I am blessed today. You call it whatever you want. I know what I am. What I am now, I wasn't then. And Jesus is the only difference. The kingdom established on earth. Me encanta lo que el ciego Bartimeo le dijo. Dijo el ciego una cosa, yo sé, yo era ciego y ahora veo. Aleluya. Tú llamas lo que tú quieres, tú pones el nombre que tú quieras ponerlo. Yo no veía y ahora veo. Tú le dices, tú llamas lo que tú quieras llamarlo. Yo sé que antes estaba deprimido, frustrado y amargado. Y hoy tengo vida y estoy tranquilo y Dios me ha prosperado. ¿Entiendes? El reino de Dios se ha establecido en la tierra. Entonces ahora, y en el reino de los cielos, la bendición es común. Dios no bendice a uno y a otro no. Lo que hace por ti como ciudadano lo hace con todo ciudadano. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú ves lo que Dios ha hecho con uno, ay, ¿por qué yo no? Dice Dios, no, un segundo. Esto es para todo el mundo. Él es justo y tú no caminas en tu justicia. Amén. Aquel desarrolló su justicia y tú la has ignorado. Entonces la bendición está sobre aquel, no es la tuya, porque yo dije dónde estaba mi bendición. Amén. So people go, oh Lord, I don't know why so and blessed and not me. You know, God, why don't you do something for me? God says, wait a minute. That person that you see blessed is walking in righteousness. And I said it. My blessing is upon the head of the righteous. So just get out of your stubbornness, get out of your, rebellion, walk in righteousness, and blessing is upon you as well. Do you see why this is important? Now, we are covering how the law of the Spirit of life sets us free. And here's why I need to say this. The best way to know the unknown is through the known. The best way to understand a mystery is to connect it to something that you know. Jesus said, you are the light of the world. You are the salt of the world. Or people knew what he was talking about. See, when in Mark chapter 4, Jesus said the word is like the seed that is planted. What was he doing? He was teaching the unknown through something known. So I'm using the known, how an airplane flies. Because that is known, how an airplane flies, to teach you how to walk in the Spirit. So you need to connect to the analogy that I'm giving you. Because the same principle, listen, the same principle that makes that heavy thing be in the air is the same principle that makes you human walk supernatural life. That people say you don't deserve it. I don't know why you are. No, I don't deserve it. It's not a matter whether I deserve it or not. But my walk allows me to be here. Do you see that? So that's why I want you to connect with this. Entonces, estamos cubriendo por qué un avión vuela. ¿Por qué un avión vuela? Cristo, la mejor manera de llegar a lo desconocido es a través de lo conocido. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, será conocido. Vosotros sois la sal de la tierra, eso era conocido. Amén. Marcos 4 dice la palabra, la palabra es como semilla que el sembrador siembra en la tierra. Eso es conocido, ¿verdad que sí? Entonces, que un avión vuele para nosotros es algo conocido, sabemos que vuela. El mismo principio que causa que ese avión vuele es el mismo principio que causa que tú vivas una vida sobrenatural. Es el mismo principio. Por eso necesito que te conectes. Principio 1, anota. Una ley superior cancela una ley inferior. Es el principio. Una ley superior cancela una ley inferior. La ley está presente siempre. Tú no puedes quitar esa ley ni borrarla, pero una ley superior la cancela. So here's the principle. A greater law will outright a weaker law. You cannot get rid of a law, but you can have a greater law that will cancel this lower law. Okay? So, here is in the natural. In the natural, the law of lift cancels gravity. That's in the natural. An airplane fly because scientists discovered lift. And they realize it's not feeling, it's not luck, it's a law. And if I apply lift, that heavy thing will be in the air. They have not canceled gravity. They found a way to get rid of gravity
and get this plane in the air. A higher law has canceled a weaker law. Entonces, una ley superior es lo único que cancela una ley inferior. Una ley no se puede quitar, porque una ley es permanente, es para siempre. Es una ley. Pero la ley superior cancela la ley inferior. La ley de ascensión cancela la ley de gravedad. La ley de gravedad siempre está ahí. Pero ese avión de repente, con todo lo pesado que está en el aire. Porque activaron una ley. Los científicos por fin descubrieron cómo activar esta ley para que la ley de gravedad suelte ese avión. Entonces, la ley de ascensión es igual a la ley del espíritu de vida. La ley de ascensión en lo natural es la ley de ascensión. En el reino de Dios se llama la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida es una ley superior que cancela la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es una ley. Lo que tú haces, tú pagas. Es una ley. Si tú lo haces, tú lo pagas. Dios lo estableció, es una ley. Tú desobedeces, tienes que morir. Eso es una ley. Pero la ley del espíritu de vida, cuando tú la activas, cancela aquella otra ley. Aleluya. ¿Me entiende? So, the law of lift in the natural, in the spirit, in the kingdom is equal to the law of the spirit. The law in the natural is the law of lift. In the spirit, in the kingdom, is the law of the spirit. See, the law of the spirit is the higher law that will cancel the law of sin and death. The law of sin and death means you disobey God, you're going to die. It's a law. God established it. You do wrong, you pay for it. It's a law. God established it. But the law of the Spirit says, 1 second, if you activate me, I can cancel that law and you won't die. Oh, hallelujah. You understand? But remember, a law has to be activated. Now, the law of death is equal to gravity. The law of death is equal to gravity. Gravity is what says to the plane, I own you. You're not going to go out. You belong in the ground. Gravity says, plane, you're heavy. And my job is to keep everything heavy on the ground. Okay? So gravity is equal to the world. Now, the world is not the earth. The earth is the planet. The world is the system that's controlling this planet. That's the world. When the Bible says the world, it's not talking about the planet. It's the system, the government, Satan, the ruler of this world. Okay? That's the world. So gravity is what keeps the plane. Listen, gravity is what keeps the plane on the ground. The law of sin and death is what keeps you broke, sick, and defeated. The law of sin and death is what keeps us sick, broke, and defeated. The law of sin and death. And gravity is like the world. So gravity says you are in the world. I have the right. Satan says you're in the world. I have the right to apply sin and death to you. He's the God of this world. 2 Corinthians 4:4. He's the God of this world. So Satan says you're in the world. I have the right to keep you broken and sick because you're in the world. But now the law of the Spirit says, yeah, he's in the world, but he has applied a higher law. Therefore, your law doesn't apply to him anymore. Entonces, gravedad representa al mundo. La gravedad. Gravedad es la ley de gravedad la que mantiene el avión en la tierra. La ley de gravedad dice todo objeto pesado se queda en la tierra. Esa es la ley de gravedad. Entonces, gravedad representa al mundo. El mundo no es la tierra. El mundo es el sistema que gobierna la tierra ahora. Ese es el mundo. Escúchame, Satanás dice, tú estás en el mundo y yo tengo derecho de mantenerte enfermo y derrotado. Porque 2 Corintios 4:4 dice que Él es el Dios de este mundo. Y porque tú estás en el mundo, Él dice, tú estás en el mundo, yo tengo derecho de mantenerte destruido, porque estás en el mundo. Gravedad dice, avión, tú pesas, yo tengo derecho de mantenerte en la tierra. Pero de repente el Señor dice, eso es verdad, pero yo establecí una ley que se llama la ley del Espíritu, que te cancela de la ley de gravedad.
te cancela la ley del pecado. Y la ley del pecado que decía que tú tenías que ser desgraciado, la cancela. Y ahora entras en otra ley. ¿Me oyeron? Son leyes, no es religión, es una ley. Ok, este término. El avión está en vuelo. Para que la ley de ascensión se active, el avión tiene que empezar a correr. Hasta que el avión empiece a moverse, la ley de ascensión no se activa. La ley de ascensión se activa cuando el avión llega a cierta velocidad. ¿Me entienden? Entonces, cuando el avión por fin se levanta de la tierra, fue el momento, escúchame, que la ley de ascensión lo liberó de la ley de la gravedad. La gravedad no pudo más mantener ese avión en la tierra, aunque es pesado, pero porque llegó a un punto donde la ley de ascensión se activó, no pudo quedarse más en la tierra. Escúchame, llegó un momento, el avión empieza a moverse. Cuando el avión empieza a moverse, activa la ley de ascensión. Llega un momento en tu vida que tú empiezas a buscar de Dios y a acercarte a Él, y a ayunar, y a leer, y a buscar, y a congregarte. Y llega el momento que la ley del pecado no te puede aguantar más, porque tú activaste la ley del Espíritu en tu vida. ¿Me oyeron? La activaste, empezaste a buscar del Señor y acercarte a Él y buscar de Él y clamar a Él, y la ley del pecado perdió poder sobre ti, y ese es el momento cuando tú entras en el Espíritu. Aleluya. La Biblia le llama caminar en el Espíritu, y vamos a verlo. So, in the natural we have a term, it's called airborne. The plane has become airborne. Airborne simply means gravity lost power over the airplane. The plane is airborne. How does the plane become airborne? The plane starts running. The plane starts running, starts moving, and it has to hit a certain speed. Depending on the size of the plane, is the speed that is needed. A little plane, 69 miles. A 747, 230 miles. But when that speed is obtained, gravity is activated. And when gravity is activated, gravity loses power over that plane, and that plane becomes airborne. When you start moving, and you start seeking after God, and you start seeking, and you start praying, and you start reading the Bible, and if you need to fast, you fast, and you start coming together, and you start hearing and worship Him, you are moving. It comes the time when the law of sin and death loses power over you, and you get into the Spirit. That's what the Bible calls walking in the Spirit, and we're going to see it in a minute. But listen to me, you activate the law of life and spirit by start seeking. That's how you activate it. The plane, the law of living is activated when the plane starts moving. You do not activate the law of life and spirit by crying to God. Oh Lord, I need help. God, so she said, I know that you do. And I told you what to do. Start seeking. Seek ye first the kingdom. Start seeking. Seeking. Open your Bible, read it, listen, pray, worship, fellowship, come to serve it. Get every knowledge that you can. What are you doing? You're seeking that day will come when the law of sin and death loses power over you. And you become airborne. It means you become what the Bible calls walking in the Spirit. Did you see that? Now, the airplane needs thrust to move. Thrust is the power to move forward. The bigger the engine, the more thrust it has. It needs thrust. In the natural is thrust. In the kingdom is knowledge. It is thrust what moves the plane forward. And it is thrust moving forward that activates the law of lift. In the kingdom is knowledge. It is knowledge that keeps you moving forward. It is knowledge that activates the law of the Spirit and sets you free from the law of sin and death. Because you rejected knowledge, I will reject you, said the Lord. And John 8,
John 8:31 and 32. You shall know the truth, and the truth that you know will set you free. You got to know the truth to be set free. So thrust is in the plane what helps develop lift. Knowledge is in your life what helps develop the law of the Spirit of life in Christ Jesus. If you remove thrust from the plane, gravity brings it down. If the devil removes knowledge from you, and sin and death gets a hold of you. Did you see that? That's why when you start seeking, it becomes so difficult. You're going to read the Bible and you fall asleep. You start praying, you find yourself snoring. Oh dear God, I was going to pray, and what I'm doing is snoring. What's going on? You start listening and you remember what you lost 2 months ago. Oh, I know what it is. What is it doing? The devil says you're not going to get knowledge. Because if you go after that knowledge and you get that knowledge, that's the key for your freedom. And the devil says you will not get the knowledge. I mean, you say, I'm going to go to church. You come to church. You say, I'm here. You come here to church. And the minute you come to church, you look at so-and-so. Why I can't stand that person? And through the whole service, you didn't hear a thing that I said. And the devil says, good. Then he got no knowledge. I still keep him bound to the law of sin and death. Do you see that? Entonces, en lo natural, el avión necesita empuje. Es lo que el motor hace. El motor empuja al avión, ¿verdad que sí? Y entre más rápido el avión va, más rápido la ley de ascensión se activa. El natural es empuje. En el reino es conocimiento. Es conocimiento. Jesucristo dijo en Juan 8:31, conoceréis la verdad, y la verdad que tú conoces te hará libre. Entonces, lo que nos permite movernos hacia adelante es conocimiento. Pero el diablo sabe, dice Satanás, conocimiento tú no vas a tener. Ven a la iglesia. Dios mío, venimos aquí mismo a esta congregación, que cada vez que tú vienes, yo te voy a enseñar algo. Pero Satanás hace que te ponga a mirar algo. Mira aquella que vino hoy día. Y mira el pastor cómo está hoy. Y mira la hermana Elvira la tontería que hace. Y empieza a mirar un montón de cosas, te conecta con todo eso y no oyes una palabra de lo que se dice el diablo. Le robé conocimiento. Se queda bajo la ley del espíritu y de muerte. Me oyeron. Es fácil conectarte con una tontería y dejar de oír. Es fácil conectarte con una tontería y dejar de recibir. Y es el conocimiento lo que te libera de la ley de la muerte y del pecado y de la muerte. Conoceréis la verdad, y la verdad que tú conoces te hace libre. Por lo tanto, el diablo dice, lo más importante es que no conozcan nunca nada. Escucha, no es, please, no estoy condenando a nadie. Pero si tú quieres, prueba para que tú veas. Toda iglesia donde no se enseña nada está llena de gente. No se enseña nada. Están llenas de gente. ¿Sabe por qué? Porque el diablo les ayuda para ir ahí. ¿Por qué? Porque Satanás dice, ya lo entretengo en algo que ellos se sienten contentos, pero no están aprendiendo. Y como no tienen conocimiento, siguen bajo la ley del pecado de la muerte. Come on. No es condenar, es una realidad. See, every church, I don't care denomination, every church that is not teaching people is full of people. Why? Because Satan doesn't fight you when you go to that place, because you're not learning. And without knowledge, you're no threat to him. He doesn't resist them. No, go. And they're full of people. They're not learning anything. Says good. You want to get close to God, you want to do something, you want to feel good, go there. In and out. You learn nothing, you got nothing. You're still bound by the law of sin and death, because he removed thrust from you. Do you see that? So when you understand that, you go, devil, you're not going to steal my knowledge. No, I'm going after it. Now listen to this. Please listen to this. If I start lifting weight, and I come to a point that I can lift 200 pounds, for me to be able to stay lifting 200 pounds, I need to continue lifting 200 pounds. You understand that? If I stop lifting 200 pounds, I lose the ability to do it. Did you get it? When you have knowledge, you need to apply that knowledge
or you lose the ability to apply the knowledge. That's why you come to church here. Here you come here. You're learning something. But the minute you get out of here, Satan brings a problem or a fight or some problem. Why? Because if you forget what you learned, you lost the ability to use it. The muscle has to stay lifting 200 pounds for me to continue lifting 200 pounds. If I say forget it, I did it, and I never used it again, I lose that ability. And when I come back again, oh dear God, oh Lord. Why? I lost the ability. When you learn something, that's why the Bible says, be doer of the word. What you learn, apply it. What you learn, apply it. Why? Because when you apply it, you maintain yourself able to apply that knowledge, and your faith is working at that level. Oh man, I don't know if you know what you just heard. That's why the devil brings in your life problems and tension, frustration, to disconnect you from your knowledge. He knows you learn. He knows you came here. He knows you got some knowledge that is going to set you free. But forget it. A fight takes up in the house, an argument, a misunderstanding, all of that. Why? Because I need to. Satan becomes terrified of the knowledge that you got. Because that knowledge will give you the ability to activate it, and you will be free. You need to know that. Pero escúchame esto. En lo natural, si tú empiezas a levantar peso y puedes levantar 200 libras, el músculo tiene fuerza para levantar 200 libras, tú tienes que seguir levantando 200 libras para que el músculo pueda seguir haciéndolo. Si tú dejas de levantar 200 libras, pierdes la capacidad de levantar 200 libras. Cuando tú recibes un conocimiento, tú tienes que aplicar ese conocimiento, porque si no lo aplicas, pierdes la capacidad de usar ese conocimiento. Lo pierdes. Entonces, Satanás, aquí mismo. ¿Y cuántos de ustedes pueden decirme con honestidad que aunque sea una vez al año ha sucedido, que tú sales de aquí de la congregación y saliendo de la congregación se levanta un problema? Levanta la mano. ¿Ya lo viste ya? ¿Qué hizo el diablo? Tengo que robarle la habilidad de usar ese conocimiento, porque si conocen y lo aplican, quedan libres. No puedo hacer eso. ¿Me oyeron? Es la habilidad de usar lo que tú tienes, lo que el diablo quiere robarte. ¿Y cómo lo hace? Levanta un problema, un pleito, una discusión, te enoja, te frustra, algo sucede y ahora tú quedas en el pleito de discusión y no te das cuenta que el diablo se salió con la suya. Te robó la habilidad de que tú uses lo que aprendiste. Porque él sabe que si conoce la verdad te hace libre. Y él no te quiere libre, él te quiere oprimido y frustrado y deprimido, sin dar un buen testimonio para nadie. ¿Me oyeron? Escúchame, si el avión pierde empuje, la ley de gravedad lo jala. En el momento que el avión, ¿qué pasa con un avión? Cancela las turbinas, los motores. ¿Por qué? Perdió empuje. Al perder empuje, gravedad dice, ahora eres mío. ¡Bum! Cuando tú te desconectas de tu conocimiento, la ley del pecado de la muerte dice, ahora eres mío, y te jala de nuevo donde tú estabas antes. See, when that airplane is flying, if it loses thrust, gravity will pull it down. The airplane is flying, and if the pilot is dumb enough that turns off the engine, our plane is coming down. I mean, I don't care how much you pray, or you confess, you speak in tongues, that plane is coming down. Why? Because thrust is what keeps the plane in the air. You cancel thrust, you're coming down. You understand that? Now, when you stop seeking knowledge, the law of sin and death start getting a hold of you. You lost thrust. Colossians. Let's go to Colossians, please. Colossians 1. Colosenses capítulo 1. I don't listen to somebody that makes me feel good. I listen to somebody that teaches me something. I mean, there's a lot of people out there preaching things that sound good, but you learn nothing from it. You're wasting your time. Because it is knowledge that sets you free.
Colosenses capítulo 1. Escúchame, no oiga a alguien que te hace sentir bien, oye a alguien que te enseña algo. El que te hace sentir bien, ¡ay, qué rico! ¿Y qué aprendiste? Nada. La ley del pecado y la muerte está en el poder de ti todavía. Amén. Pero es que no lo aguanto. Escúchame, aunque no me aguante, aprende lo que te digo. Aleluya. Amén. Es que no lo aguanto, pero me enseña, me callo la boca y aprendo, porque lo que estoy aprendiendo me va a ayudar. Some people may say, but I can't stand, Pastor. Oh, it's tough. But if you're learning something, learn to stand it. Because what you're learning is going to set you free. Amen. Do you see that? Now, Colossians 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a mirar Colosenses capítulo 1 en el versículo 9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de ¿qué? ¿Lleno de qué? Conocimiento es que empuje. Conocimiento es que empuje. ¿Qué es lo que hace empuje? Produce la ley de ascensión. Conocimiento es lo que te levanta para entrar en el Espíritu y vivir libre de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando crecemos en conocimiento, estamos rompiendo con la ley del pecado y de la muerte y caminando nuestras alturas con Dios. Lo está mirando. Dice, de orar por que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. Nota, para que andéis. Quiere decir, si no tiene conocimiento no puede andar. Andar quiere decir para que vivas. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Date cuenta que aunque ya llegaste, tienes que seguir creciendo. Aunque ya sabes, tienes que seguir aprendiendo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque el seguir aprendiendo es seguir escúchame, si un avión pudiera tener gasolina que nunca se le acabara, nunca tiene que venir a la tierra. ¿Por qué el avión tiene que descender? Se le acabó la gasolina. Pero si ese avión pudiera volar sin que se le acabe gasolina, nunca tiene que venir a la tierra, porque siempre queda en el aire. Si tú siempre sigues aprendiendo, nunca regresa a la ley del pecado y de la muerte. Nunca regresa a la ley del pecado. No, me mantengo. ¿Qué dice David? Porque en mis alturas me has hecho andar. Aleluya. No regreso de nuevo a queja, no regreso de nuevo a desgracia, no regreso de nuevo no. Yo aprendí a subir y a quedarme aquí arriba, creciendo en el conocimiento de Dios. Lo que tú sabes, escúchame, lo que tú crees que tú sabes, tú solamente sabes 10% de lo que tú crees que tú sabes. Amén. Todo lo que tú crees que tú sabes, hay más que saber de lo que tú sabes. Amén. Y cuando tú sigues buscando, el Señor te sigue revelando más de lo que ya tú sabes. ¿Y qué estás haciendo? Te estás manteniendo en tus alturas. Aleluya. ¿Me oyeron? Te sigue manteniendo en tus alturas. Now, check this. Colossians 1. Colossians 1:9. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will. Notice, fill you, knowledge is thrust. Thrust is what keeps the plane in the air. If you're growing in knowledge, you are moving forward. If you're moving forward, you are in the law of life and spirit in Christ Jesus. So he says in here, now stop praying for you and asking God to fill you with knowledge. That is, to keep you moving forward of His will through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy. Notice, he says, the reason I'm asking for this knowledge is so that you can live a life that is pleasing to the Lord. What happened then? Let's take the opposite. If you don't have the knowledge, your life is not pleasing to the Lord, right? That's exactly what it is. He says, you need this knowledge so you can be pleasing to Him. So the devil says, good, I just remove the knowledge, they're not pleasing to Him.
Do you see that? So it is, I know you have experienced this. Whatever you know of God, you only know 10% what you should know, at most. And the Holy Ghost, when you thought you had it all, the Holy Ghost says, open that again. Let me show you something else. And you open, you go, oh God, oh man. And there's nothing yet. There's more, but you cannot handle it right now. Do you understand? So that's why it says in here, verse 10, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Notice, still growing. You still have to stay growing. You still have to learn more and develop more. Now, here's something that just blessed me. Oh, man. When the pilot is going to fly, he's going from here to Europe. That plane has to hit, let's say, 70,000 feet in the air. And the plane has to be going, let's say, 400 miles an hour. The pilot takes off. It is the tower, the Holy Ghost, that tells the pilot what height he can be and how fast he can go. And the pilot goes, but you don't understand. If I don't get to the height that I need and the speed that I need, I'll never make it. And the tower says, I don't care. I'm looking at everything that is going in the air. And if you go there right now, you'll kill yourself. Come on. The tower, the Holy Ghost, is the one telling the pilot how fast he can go and how high he can go. It is the Holy Ghost. Lord, I'm ready. Father, let me go. Let me go. And God says, stay down there. Stay down. Cool off. What? There's too much traffic ahead. If you go there, it's going to kill you. You understand that? Lord, I'm ready. Let me go, Lord. And I said, no, you're not ready. Not yet. You're ready to be where you are. And then the tower says, okay, you can go up 10,000 feet more. And you can increase the speed to 300. Why not? Stay there. So God brings you more knowledge. God brings you more blessings. God brings you more revelation. But stay there because you're not there yet where you need to be. Do you see that? That is called led by the Spirit. Isn't that what we're supposed to be? Yes. Led by the Spirit. It is the Holy Ghost that tells you, listen, I know where you want to go. I know where you ended up. But I know the traffic that is ahead of you. You cannot go there yet because you're not ready for it. Trust me. El avión está volando. Pero el piloto depende de la torre de control. El piloto no puede hacer lo que él quiera. El piloto sabe que va a ir para Europa y el avión ese tiene que alcanzar 70,000 pies de altura. El avión tiene que alcanzar 400 millas por hora. El piloto empieza a volar. Y la torre le dice, mantente a 15,000 pies y mantén la velocidad a 200. Y el piloto dice, ¿tú no entiendes? Para llegar a Europa tengo que subir allá arriba. Dice la torre, ¿tú no entiendes que hay mucho tráfico delante de ti? Tú no puedes subir allá arriba. La torre de control es el Espíritu Santo. Y tú dices, Señor, yo estoy listo para poseer. Estoy listo para tomar. Dice Dios, no. Tú estás listo para estar ahí. Si te manda aquí arriba te vas a matar. Se llama ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ve lo que hay por delante de ti, ve los problemas que tú no estás listo para enfrentarte, ve las situaciones que tú no sabes qué hacer. Y si te levantas arriba, tú te vas a morir, vas a matar a otro. Y viene el momento que él dice a la torre, ok, puedes subir 15,000 pies y puedes levantar la velocidad a 300 millas. Oh, se levanta ahí arriba. ¿Y qué hago ahora? Te quedas ahí. Porque el tiempo, hasta que yo te diga. El Espíritu Santo, el que nos está diciendo dónde estar, cómo hacerle, dónde ir, porque Él sabe lo que está por delante y nos está guiando para que lleguemos sin ningún problema. ¿Cuántos de ustedes saben que tú te metiste a hacer algo que Dios no te dijo que lo hiciera y te salió mal? Ya estoy listo, aleluya, gloria a Dios, yo tengo fe, amén. Solamente para 3 meses más tarde, Señor, sácame de aquí. Yo, si me hubiera hecho caso a mí, no te mandaba.
¿Me entiende? Aleluya. Wow. Dios mío, es tiempo de entender que yo no me voy a mover hasta que Él no me diga que me mueva. Porque donde estoy es donde tengo que estar ahora. I mean, we have all experienced this. We have all experienced. He said, dear God, I'm going to do this and I'm going to do that. I'm ready. And you get in and only 2 or 3 months later, you go, God, Lord, what did I do? No, you weren't ready. See, you thought you were ready. This is of God, brother. Yeah, we got to do this. Without consulting the tower, the Holy Spirit. You got in it, and now you don't know how to get out of it. And now you're calling God, Lord, help me. God says, well, if you would have listened to me from the beginning, you won't be in the mess that you are right now. So, you need to understand that it is the Holy Ghost that knows exactly where to place you. Please underline that. The Holy Ghost knows how to place you in work, in finances, in anointing. He knows where to place you. Because that's where you're equipped to be. Outside of that, if you get there, you're going to get in trouble. So listen to Him. He will guide you. He will move you when it's time to be moved. Es el Espíritu Santo el que sabe dónde te tiene que poner. Él sabe dónde te tiene que poner. Pastor, yo quiero ser en la iglesia de esto. Yo quiero... Dice el Espíritu Santo, no. Tú no estás listo para nada de eso. Quédate donde estás sentado por ahora. ¿Por qué? No estás listo. Y si te levantas arriba, vas a hacer más daño que lo que hiciste de bendición. ¿Me oyeron? Entonces, entender... Oh, me quedan 5 minutos. No, mira, Gálatas 5. Vamos a terminar con Gálatas 5. Let's go to Galatians 5. Oye, Ani, si no te digo yo, apaga eso, please. El aire. No, yo estaba disimuladamente, pero no había manera que me mirara. Estamos buscando conocimiento. Wow, hay que darle un aplauso, se la ganó. Gálatas 5, Galatians 5. Thank you. Gálatas capítulo 5. Una terminología que se ha usado mal, no se ha entendido, no se ha comprendido y tenemos que entenderla. Gálatas 5, 16 y 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Marca ese andar en el Espíritu o caminar en el Espíritu. La Biblia nos llama acerca de caminar en amor, caminar por fe, caminar en el Espíritu, caminar agradando a Dios. Esa palabra caminar quiere decir esto. Escuchen lo que significa. Mi mente y mi conducta está en línea con la voluntad de Dios. Eso es caminar. Entonces caminar en el Espíritu quiere decir mi mente y mi conducta está en línea con las leyes del reino. Estoy caminando en el Espíritu. Religiosamente han hecho caminar en el Espíritu serio, sin reírse. Las mujeres, nada de maquillaje, no joyas, caminar en el Espíritu. Todo largo. Pelo largo, traje largo y lengua larga. Porque la lengua es bien larga también. Y eso le llaman caminar en el Espíritu. No, caminar en el Espíritu es tu vida. Tu mente, tus pensamientos y tu conducta está bajo el control y el dominio de las leyes del Espíritu. Bajo el amor, perdón, obediencia, fe, humildad y adoración a Dios y reverencia a Dios. Cuando tu mente está controlada, estás caminando en el Espíritu. Quiere decir que ya tú sabes cómo mantenerte aquí volando siempre y no regresar aquí abajo. Me aseguro que mis pensamientos y mi conducta agraden a mi Dios. Y si mis pensamientos y mi conducta agradan a mi Dios, la ley del pecado y de la muerte no me puede tocar.
No tiene poder sobre mí. Desgracia no puede quedarse. No tiene poder sobre mí. Si la ley de gravedad siempre está diciendo al avión, regresa a la tierra. Dice el avión, yo no regreso. Me gusta más que arriba. Porque mantiene el empuje. Tú te mantienes caminando en el Espíritu, obedeciendo las leyes del Espíritu. Y la ley del pecado y la muerte, desgracia, problema, fracaso y derrota te quieren jalar, pero tú dices, yo no desciendo porque yo sé cómo mantenerme en el Espíritu. Oh, man. Acuérdate, una ley hay que activarla. Y todos los días tú tienes que activar la ley del Espíritu. ¿Cómo la activo? Me mantengo caminando en el Espíritu, asegurándome que mis pensamientos y mi conducta están sujetas a la ley del reino. Estoy caminando en el Espíritu. Now, Galatians 5:16. Galatians 5:16. So I say, live by the Spirit, or I like the other translation said, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Listen, walk in the Spirit. We are commanded to walk in the Spirit. We are commanded to walk by faith, to walk in love, to walk pleasing to God. So that word walking in the Spirit or walking in love means this. Listen what it means. Don't make it more than this. This is what it means. It means having your thoughts and your conduct controlled by it. So walking in the Spirit means that your thought and your conduct are controlled by the laws of the Spirit. It's controlled by love, forgiveness, obedience, faith, humility, and reverence to God. When your thought and your conduct is controlled by that, you're walking in the Spirit. In other words, you are in a totally different dimension. You understand that? You are here. The law of sin and death has no power over you. Satan tries to bring you down, but he cannot, because you learn how to stay in the Spirit. I'm not coming down. I'm walking in the Spirit. But remember, our law has to be activated, and every single day you will activate the law of the Spirit. How? I make sure that my thoughts and my conduct are controlled by that law. I'm walking in the Spirit. I'm walking in the Spirit. Dear God. And you stay walking in the Spirit. Why? Because now you're free from all that. Now listen to me. And I finish with this next Sunday. I guess I need to continue next Sunday. That pilot, the plane is in another dimension, right? In the air. You are in another dimension in the Spirit. Your body is on the ground, but your spirit is of the kingdom, right? You walk in the Spirit, you are in another dimension. When that plane is in the air, that pilot cannot use his 5 physical senses. When that plane is in the air, the only thing that pilot can use and rely on is his instrument. He cannot say, I feel like going up. I feel like going up, you crazy? I feel like turning right. No, when you feel you're crazy. What does the instrument says? Do you understand? Because now, only the instrument can take him to the other side. When you get in the Spirit, you cannot walk by your feelings. I feel like God is talking to me. You crazy you feel? You gotta know. You know, that's why it says walk by faith and not by sight. And your instrument is the Word of God. Your obedience to the book keeps you in the air. It's not what I feel, it's what it says to do. You understand that? Oh, I don't think that's right. Who told you to think? It's not your job to be thinking, it's your job to believe and obey. You understand that? And when you do that, your instrument will make sure you end up on the other side. Oh man, I got to run out of time. Did you get something? Give me praise. Hallelujah. Now let me tell you something. You're not ready to go and get a plane and take off flying, okay? Don't you just go and rent a plane and say, I can fly. No, you can't. You have some theory. You have some understanding. But you're not ready to be there yet. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hi, I am Pastor Salvo. And right now, I would like to especially invite you
as a ambassador of the kingdom of heaven, letting you know that you have right now the opportunity to receive citizenship in the kingdom of God. That citizenship is provided through the King, Jesus Christ. The Bible says that those who believe in him, the Father gave him the privilege of become the sons of God. The Bible says in Romans that if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord, that we shall be saved. If you want to enter a new life as a citizen of the kingdom of God and as a son of God, I invite you right now to say this wherever you are. Say, Jesus, I believe that you're the Son of God. I believe that you died for me and I receive you. And if you did so, welcome to the kingdom of heaven. Como embajador del reino de Dios, ahora mismo, quiero hacerte una gran invitación. La invitación a ser ciudadano del reino de Dios. La Biblia dice que Cristo dijo que el que cree en Él y le recibe, el Padre le dio derecho de ser ciudadanos, de ser hijos de Dios. Ahora, la Biblia dice en Romanos que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, será salvo. En este momento te invito a que hagas esta sencilla confesión. Di, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mí y le recibo como mi Salvador. Si hiciste eso, bienvenido al reino de Dios. Lo próximo que tienes que hacer, busca una iglesia donde te van a enseñar a poder caminar y poseer tu ciudadanía en el reino de Dios. Gracias.